Na. Oo. Pwesto. Okay. Bota mo na buka kumbot ha. Okay, angat. Yan. Persan me. Yan o, yan o. Ditak na ka. Ay, buka manabo ah. Para siyang mahulog eh. Pilan nyo po, pilan? 30. Pamerson me, ditak na kami na po. Ay, bulig. Eh, may kibulig ko eh. O, niya, bulig ka. Wabim po. Marakalya po niya. Rapin bap. Eh, meron ng pang-ulam si kuya oh. Dalag. Ayan. Ayos. Isang kalderong kanin. Pwede nang maulam dyan. Oh. Alago na yan naman ingasan mo ko. O, pilan na ka nyan. Kaya kahit kumbot. Hindi, basta rin mananabo kaya kala. At wala eh. Dalawa. Ayun. O, ita. Kayaya naman ta. Giga masuk marna, chow na. Yan. Elyuin tilapia. Ganda yung kilatis kahit maaga silang magkarga. Matapang dahil matibay. Yun, nagre-reklamo lang ng patay dyan si Kuya Bot eh. Hindi pala pinapadaring rator eh. Okay, next. Sunod. Diretsuhan na. Abantin nyo muna, Mambot. Oh, palman niya pa. Balo yun namang makakasabagal kayo. Aliwaya kasi papalwal mo lagi yan. Oh, ayan. Papasok po tayo. Oh, yes! Ayan. Nakapila po sila doon. Ayan o. Hila pa tayong safre, no? Oo, ayan. Paikot natin. Oh, yan o. Yan. Oh, Bob. Sanguli. Patulak mo eh. Yan, oh, manabo ka. Manabo yan. Ayan o. Ay, bug ka manabo ah. Tras. Yan, pinansarol mo eh. Tras, yan. O, tras. Yun. Kaya manabo yan, may pepersan. Atras may pa. Koy, pagilako po sa guling kaya. Yan. Delikado po kasi yun eh. Yan, o. Pwesto. Para iwasulog. Sigurado na eh. Oh, yan. Iwasulog yan. Okay. Go.